Zdravo drage moje i dobrodošle u još jedan novi video. Baš kao što sam vam i obećala, danas želim da vam snimim jedan vođeni čas na temu limfe i limfnog sistema. U prošlom videu pričala sam vam nešto više o bolovima u leđima i limfi i baš tada sam obećala da ću snimiti jedan čas u kojem ćemo zajedno polako, lagano raditi vežbu po vežbu od prvog do poslednjeg minuta. Primetile ste da postoji razlika između vođenih časova i ovih klasičnih koje delim na kanalu. Ovi klasični vam služe za edukaciju, za to da vi vidite kako se izvodi neka vežba, da naučite nešto novo o nekoj temi, a na mojoj platformi u Balansu imate kompletno vođene časove, baš kao što će biti i ove što ćemo danas raditi. I platforma trenutno sadrži preko 120 vođenih časova i to u različitom trajanju. I baš sam želela, evo pre nego što odem na odmor, na jedno predivno putovanje, da sednem na prostirku, da upalim kameru, da nađem vremena i da vam snimim jedan zaista koristan čas. Ja neću puno pričati. Na temu limfe pričala sam vam već jako mnogo, što ne znači da neću nastaviti, hoću, ali nakon odmora. I možda tamo ako pronađem vremena, upalim kameru i snimim onako nešto usput pored mora. A evo, možemo samo na kratko da se podsjetimo da limfa nema svoju pumpu kao srce i zbog toga je veoma važno da je pokrećemo, ako mene pitate, svakodnevno, ako ste u mogućnosti. Sad, limfa je veoma važna za proces same detoksikacije organizma. Dakle, ona nas ne detoksikuje, detoksikuju nas jetra, bubrezi i creva, međutim čak i ako su nam ovi organi zdravi, a limfa se ne kreće, mi nećemo moći da uradimo taj prirodni detoks i onda će toksini ostajati unutar nas, a mi ćemo primetiti to po preranom starenju, po borama, po sedoj kosi, po sivilu lica, po čudnoj teksturi kože, bit ćemo naduvene, iznutra nervozne, nekako emocionalno nestabilne i mentalno nemirne. Tako da svakako ako pomislimo na to da limfa nema pumpu, znamo da je moramo pokrenuti svakoga dana, ali hajde malo da ublažimo tu reč moramo sa bilo bi lepo i korisno i zdravo da se malo pokrenemo svakoga dana. Ako niste u mogućnosti, trenutno možda ste bolesne ili ste fizički ograničene, možete da dišete i takođe da pokrenete limfu. Kod mene na kanalu potražite i taj video. I mi ćemo danas početi ovako iz udobnog sedećeg položaja. Dakle, smestite se. Ovaj čas je zaista lagan, ali ja svaki put i na mojoj platformi kažem da svaka žena treba da izvodi svaki položaj i vežbu prema svojim mogućnostima. A to znači da ne žurite, da osluškujete svoje telo i samo lagano ne takmičite se, niti treba da izvodite položaje striktno i pravilno, nego onako kako vama prija. Tako je uvek najpravilnije. Uzmemo jedan yoga blok ili jastuče, smestimo ovako ispod sedalnih polovina, tek toliko da se opustimo, da se opuste kolena, kukovi. I sad nemam pojma koliko će da traje ovaj čas, nisam namestila štopericu, ali ću se potruditi da pokrenemo kompletan limfni sistem, da uradimo i neku vođenu meditaciju, da uradimo neku odličnu pranajamu i da se lepo opustite. Zatvorimo oči, izdužimo kičmeni stub, povučemo ramena prema gore i unazad. Malo se popravimo, brada malo blago ka grudima, protrljamo dlanove nekoliko puta, vratimo se sa ovom vežbom automatski iz glave u telo.
Uzmemo jedan dubok udah kroz nos i dug opuštajući izdah kroz usta sa naglaskom ha. Ha odmara srce. Hajmo udah i izdah. Odlično. I idemo udah i izdah. Fenomenalno. Zaustavimo se. Oči su i dalje zatvorene. Probamo sada samo malo da posmatramo svoje biće, baš onako kako ono i jeste. Probamo da primetimo kako se trenutno osjeća naše telo. Da li imamo neke bolove u telu, možda neke nelagodnosti, neke neprijatnosti. Da li osjetimo uopšte svoje telo? Kako se osjeća naš um? Da li imamo možda buku u glavi, mnogo misli, mentalni pritisak? Da li možemo od misli da se fokusiramo na sadašnji trenutak? Da li smo u mislima o prošlosti, o budućnosti? I kako se osjeća naša duša? Da li je naša duša ranjena, ranjiva, osjetljiva, povređena? Da li je naše srce hladno, zatvoreno iz nekih razloga? Ili je naše srce otvoreno, radosno, slobodno? I sve što primetimo, trudimo se da primetimo bez osuđivanja. Dakle, ne želimo sada naglo iz negativnog stanja da pređemo u pozitivno. Samo posmatramo, dakle, budimo tog svesnog posmatrača u sebi. I ono što je najbolje od svega, mi uvek možemo da biramo da li želimo na tren da odmorimo od misli koje nas možda mnogo muče, da odmorimo od raznih sećanja koje su se tako uvukla u našu dušu, da odmorimo od fizičkog napora, fizičkog rada i samo budemo ovde i sada, potpuno svesne i prisutne. Uzmemo još jedan dubok udah kroz nos. Protrljamo dlanove, izdahnemo i tako tople dlanove smestimo na predeo očiju i čela. Zatim pogledamo u dlanove i vratimo se u centar. Odlično. I sad, ovaj prvi deo ne traje baš na platformi uvek tako malo duže. Ima časova gde traje, a ima časova gde odmah pređemo na vežbe i to želim da vam naglasim. Hajde da se lagano zagrejemo. Počet ćemo tako što za početak izdužimo jednu pa drugu nogu. Malo pokrenemo stopala, desno, levo i možemo odmah da primetimo kakav je osjećaj u nogama. Kako limfa radi od kukova ka dole, da li imamo neki zastoj, neke teške bolove, napetosti, pa onda kružimo malo. Treba da zapamtimo da su recimo zglobovi jako važni za energetski tok. Ukoliko imamo preterane bolove u zglobovima, neke neprijatnosti ili preterane napetosti, onda treba da znamo da tada remetimo tok energije i energija ne može nesmetano da teče i zbog toga je važno raditi upravo na pokretanju zglobova
svakodnevno kako bi i energija nesmetano tekla od dole prema gore i od gore prema dole. Fino. I idemo polako u centar. Odlično. Pređemo sada na kolena. Super. Ako imamo za današnji čas, spremimo bučice. Ako nemamo, može i bez toga ili možete improvizovati, uzeti neke flašice. Idemo nekoliko puta da podignemo ruke prema gore i da spustimo ka dole. Zatvorimo oči i dišemo, ako možemo, samo kroz nos. Odlično. I onda polako idemo u centar. Fino. Probamo sada na udah da podižemo ruke prema gore i izdah ka dole. I sada želimo da pokrenemo glavni limfni centar koji se nalazi upravo u grudima. Super. I onda polako u centar. Fino. Idemo ruke u centar. Okrenemo jedan dlan ka plafonu, a drugi dlan ka podu. I nekoliko puta. Udah, izdah. Udah, izdah. I udah, i izdah. Fino. Sada levi gleda ka gore, desni ka dole. I dišemo. Bravo. Super. I polako u centar. Fino. Ponovo raširimo ruke, smestimo prste na ramena i kružimo ramenima nekoliko puta. Zatvorimo oči. Budemo potpuno prisutne u sadašnjem trenutku. Pa onda nekoliko krugova prema napred. Odlično. I kad god me žene kontaktiraju da kažu utiske, kažu mi da se uvek mnogo odmore na mojim časovima, jer su potpuno fokusirane na sadašnji trenutak, dakle na pokret, na disanje, i to je ono što u stvari odmara, što pravi reset od svakodnevnice. Odlično. Hajmo sad polako na noge lagane. Idemo jedna noga pa druga. Hajmo prsti pete, prsti pete. Nekoliko puta ruke mogu biti savijene ili mogu biti pored tela. Fino, bravo. Hajmo, možemo mi to. Osetimo celo telo. Bravo. I još samo malo. I polako u centar. Protresi jednu nogu, uzmi udah i izdah. Odlično. Centar. Protresi drugu. I centar. Fino. Trudimo se sada malo da kružimo kukovima. Da primetimo kako je stanje u karličnoj regiji, u kukovima. Da li tu možda imamo neki zastoj, neku nelagodnost? Odlično. Pa ako možemo, promenimo smer. Osetimo ovaj pokret. Dišemo. I polako u centar. Fino. Hajmo sada noge nešto šire od širine kukova, ako možemo. Stopala gledaju u stranu, ne ovako pravo, da ne povredimo kolena. Idemo nekoliko puta, savijamo jednu nogu, pa drugu. Ruke mogu ovako slobodno padati ili ih možete aktivirati kako god želite. Idemo udah, izdah. Super. Dišemo i idemo jedan osmeh. Sigurna sam da možete. Hajmo. Udah. Izdah.
izdah i udah i izdah, fino. Hajde sada da probamo sledeće. Udah, skroz, pređemo malo ka dole. Dobro, idemo. 1, 2, 3, gore. Idemo ponovo. 1, 2, 3 i 1, 2, 3. Bravo, hajmo. 1, 2, 3 i 1, 2, 3. Fino. I još 2, 3 i 1, 2, 3 i opusti kolena i diši duboko. Odlično. I onda polako idemo u centar, stopalo po stopalo, super. Hajde sada da obuhvatimo ruke ovako ispod laktova i onda nekoliko puta ruke preko glave i dišemo. Odlično. I još samo malo. Fino. I onda polako idemo u centar. Bravo. Hajde malo da se protegnemo i to u stojećem položaju. Ako želimo, spojimo stopala ili blago razmaknemo. Uzmemo jedan udah, ruke idu prema gore, isprepletemo prste. Hajmo udah i na izdah idemo u desno, pogled ispod leve ruke. Odlično, idemo dinamično. Udah, gore, izdah, pogled ispod desne ruke. Odlično. I centar. Nastavi ako možeš još nekoliko puta. I ova bočna istezanja su baš važna za našu jetru. Jetra voli kada se istežemo bočno. Super. Samo treba paziti ukoliko već imate neki jači problem sa jetrom. Onda u tom slučaju ove položaje izbjegavati dok vam ne bude bolje. I onda polako ruke prema dole. Odlično. I sada idemo prema dole. Polako pređemo u položaj na sve 4. Uzmemo jedan udah, jedan izdah. Odlično. I ako možemo, sada probamo na udah dlanovi za jednu dužinu, propnemo se na nožne prste i pređemo u ovako položaj psa na dole. Idemo sa jednog stopala na drugo, guramo dlanovima i zamišljamo kao da nas neko povlači za kolena prema gore. Odlično, bravo. I još samo malo. Super. Opusti se, zastani na tren, protegni se dobro i onda sklizneš samo u položaj velike kobre. Pogledaš pravo, uzmeš udah, uzmeš izdah i ako možeš vratiš se na kolena i u centar. Super. I sada, ako imamo bučice, uzmemo bučice, razmaknemo kolena u stranu, idemo nekoliko puta. Uzmemo udah, jedna ruka gore, pa u centar. I tako naizmenično. Ako nemate bučice, zaista nije nikakav problem. Dišemo i idemo. Odlično, pa sa obe ruke. I polako u centar. Idemo sada nekoliko puta u centar, pa
sa strane. Bravo. I još jedan udah, izdah i polako idemo sada ka dole. Ako nemate bučice, radite bez njih. Super. Bravo. I onda polako u centar. Bravo. I spustimo naše bučice. Pređemo sada na sve 4 ponovo. Dakle, još samo malo da opustimo kičmeni stub, udah u neutralnom položaju i dug izdah, savijamo kičmeni stub zajedno sa glavom. I udah, leđa čine oblik sedla, i izdah, savijemo se. I udah, pogledamo pravo. I dug izdah dole, bravo. I onda neutralan položaj, razmaknemo kolena u stranu, spojimo palčeve i pustimo se u položaj za opuštanje. Spustimo se na čelo, zatvorimo oči i ostanemo u ovom opuštajućem položaju nekoliko trenutaka dok se ne opustimo. Dišemo, opuštamo se, opuštamo svaki deo tela. Osjetimo svoje telo potpuno. Vežbamo prisutnost. Vežbamo sadašnji trenutak. Primetimo svaki udah i svaki izdah. Odlično. I kada se opustimo, možemo podići glavu i prst po prst prema gore. I da uradimo jednu vežbu disanja, pranajamu koja se zove bastrika. Bastriku možete izvoditi ovako u položaju karličnog seda ili turskog seda, samo ne u ležećem položaju. Kako se izvodi bastrika? Dišemo samo kroz nos iz prostog razloga što na taj način balansiramo energiju, energetske centre unutar sebe. Ukoliko imate tegobu sa sinusima, razmislite da li možete da izvodite ovu vežbu. Ako ne možete, uradite neku drugu koja vam lično najviše prija. Smestimo dlanove ovde, idemo udah, ruke prema gore, izdah, stisnemo blago pesnice i vratimo se dole. Zatvorimo oči i idemo recimo 15 udaha, 15 izdaha. Spremne? Krećemo sad. I centar. Uzmi udah i izdah. I još jedan udah i izdah. Ponovit ćemo, ali malo brže. Ako ste spremne, možemo početi sad. I 15. Idemo udah. I dug, opuštajući izdah. Zatvori oči. Sklopi dlanove ispred srca. Probaj da primetiš kako se osjećaš sada nakon ovog časa. Da li ti je prijao vođeni čas?
Ako želiš, možeš preći u ležeći položaj, još malo se opustiti i samo tako disati duboko. Primetimo da li se i smirio, da li imamo manju količinu misli, da li se telesno osjećamo laganije. Zahvalimo se telu i na današnjoj tako sjajnoj praksi. Uzmemo još jedan udah. Otvorimo oči, ruke prema gore, pogledamo za prstima i dug opuštajući izdah. I drage moje, nadam se da vam je bilo lepo. Što se tiče ovog časa, dakle na platformi imate i posebno samo isključivo vežbe disanja koje kraće traju. Imate 10-minutne časove, 15-minutne, pa sve tako do 60. I uvek možete da odredite koliko danas imate snage za negu svog tela i svoje duše i onda toliko i odradite i vaša limfa, limfni sistem, nervni sistem i kompletno vaše biće i telo će vam biti zahvalni. I nadam se da vam je ovaj čas prijao. U komentarima mi možete napisati kako se osjećate nakon praktikovanja. Idem sad na odmor da se dobro odmorim, da dobijem novu inspiraciju, a moja platforma u balansu vam je uvek dostupna. Dakle, platforma ne spava, dakle možete da vežbate 24/7 i nadam se da će vam biti korisno sve ono što imam da vam prikažem u nekom budućem vremenu. Do tada, ljubim vas i grlim, hvala vam od srca što ste tu. U poslednje vreme dobijam jako mnogo poruka i te poruke mi toliko greju dušu. Tako da hvala svima od srca i ja ću se i dalje truditi da budem tu za vas i da sa vama rado delim svoje znanje i sve ono što smatram da će vam biti od velike koristi. Ljubim vas i grlim svim srcem. Ćao!